I got my personal driver. Now turn left onto Timber Hill. Mr. Driver. It's Bago good, mo Mr. driver. Driver. Kabalo video. Lilingon kami. Mr. Driver, not even holding the hands of the steering wheel. Tama na, isin doon sa ako na kay upload doon ako. Ang pataasan niya sa lapit. Turn Huh? left onto West Ayaw lang Road. kay kusog na ba yan na. Maura na. 24%. Ano ba tira Di hinay pa sa tiriron. Okay. 30 na may speed limit na taning street. Okay, sundon ko na niya. Oo. O balik sa dito sa tagilikuan kanina. Maayo ko siya. Focus lang sa Roy Boy. Ayaw binuang kay makatilaw tag ice cream ron. Ikaw siya, okay. Okay. Caution. Nakakuan mo ang Yellow. yellow. Uy, dindot. Sus, kalami. Focus lang kit. Speeding pa oh. Hmm. 45 na speed limit. 52 na. Magkuhan siya buot siyang ihano. Driver, oh. Nag-inom ko ganyan hard pero okay ra kay. Okay, gunit-gunit man nabila. Sa TL. Ato pilot man. Ah. First time sa US pa. First time kay buyer lang ko nakatilaw ginani. Sa Hong Kong just only looking for the Tesla. Just look only outside. But not inside the car. 20 minutes travel time. Alright. 20 minutes niya. Pas